آپ کو اپڈیٹ کریں، سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کچھ دیر پہلے ہیتھرو ایئرپورٹ سے ایون فیلڈ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وی آئی پی روم میں ان کی امیگریشن کی گئی تھی اور گاڑیوں کو رن وے تک آنے کی خصوصی اجازت بھی دی گئی تھی۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر کے مناظر ہیں۔ کارکنوں کی بڑی تعداد سابق وزیر اعظم نواز شریف کا استقبال کرنے یہاں پر پہنچی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ان کے اہل خانہ اور اس کے علاوہ لیگی قائد بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان کو ہیتھرو ایئرپورٹ سے وہ ایون فیلڈ کے لیے کچھ ہی دیر پہلے روانہ ہوئے تھے اور اب وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہنچ چکے ہیں۔ نواز شریف ہیتھرو ایئرپورٹ سے ایون فیلڈ کے لیے کچھ دیر قبل روانہ ہوئے اور ابھی آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہنچ چکے ہیں۔ علاج کے غرض سے نواز شریف لاہور سے روانہ ہوئے تھے لندن کے لیے اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہنچ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کے لیے لندن پہنچ چکے ہیں۔ کل ان کو ہارلے اسٹریٹ منتقل کیا جائے گا جہاں پر ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، اس کے بعد آگے کے لائحہ عمل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف قطر ایئر لائن کی پرواز A7 MED کے ذریعے لاہور سے پہلے دوحہ اور پھر دوحہ سے لندن پہنچے ہیں۔ نواز شریف کو لے کر قطر ایئر ویز کے طیارے نے صبح 10:30 بجے اڑان بھری تھی اور یہاں پر بھی لاہور ایئرپورٹ پر بھی کارکنوں کی بڑی تعداد نے ان کو الوداع کیا تھا۔ ایئرپورٹ سے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کے گھر وہ روانہ ہوئے تھے اور اب وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ طیارے نے پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:33 پر ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا۔ جی، اور اس وقت یہ مناظر ایون فیلڈ کے بالکل سامنے کے مناظر ہیں۔ براہ راست مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کی گاڑیوں کا یہ کارواں یہاں پر رکا ہے۔ 4 سے 5 گاڑیاں ہیں، اس میں نواز شریف کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر عدنان اور شہباز شریف ان کے ہمراہ ہیں۔ حسن نواز کی رہائش گاہ جہاں پر قیام کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف، اور توقع یہی ہے کہ صبح آج ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد صبح وہ ہارلے اسٹریٹ کلینک جائیں گے، وہاں پر ان کا باقاعدہ معائنہ ہوگا اور معائنے کے بعد ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر فیصلہ کرے گی کہ آیا انہیں امریکہ شفٹ کرنا ہے یا بھی یہیں ہے۔ حسن نواز کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس فریم میں اور اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں، جو سمندر پار پاکستانیز وہاں پر رہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر درجنوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ میڈیا نمائندگان موجود ہیں اور یہاں پر کارکن استقبال کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار، ان کے بیٹے، ان کی بہو بھی یہیں پر موجود ہیں جو کہ ان کا استقبال کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جاتی عمرہ میں ان کے گھر میں ہی ایک ICU بنایا گیا تھا، انتہائی نگہداشت یونٹ بنایا گیا تھا، اسی طرح سے ایک ہارلے اسٹریٹ کا جو سٹاف ہے وہاں پر ان کی زیر نگرانی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بھی ایک ICU بنایا گیا ہے جہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا آج رات، اور اس کے بعد انہیں ہارلے اسٹریٹ کلینک کل صبح منتقل کیا جائے گا جہاں ان کا معائنہ کیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلے نواز شریف کے ہمراہ شہباز شریف اور ان کے ذاتی مولد ڈاکٹر عدنان بھی لندن پہنچے ہیں۔ نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کے فلیٹ میں نواز شریف کے لیے طبی سہولتوں سے آراستہ ایک کمرہ مخصوص کیا گیا ہے جس میں ضروری طبی آلات نصب کرنے کا عمل بھی گزشتہ روز سے ہی جاری ہے، جہاں پر وہ ایک روز قیام کریں گے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو کہاں پر منتقل کرنا ہے۔ ہارلے اسٹریٹ کی نجی کلینک میں پلیٹلیٹس کے ماہرین نواز شریف کا معائنہ کریں گے اور نواز شریف کے علاج کے لیے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ طبی ماہرین سے مشاورت کا عمل بھی جاری ہے۔ لندن میں طبیعت بہتر نہ ہونے پر نواز شریف کو فوری طور پر امریکہ منتقل کیا جائے گا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر کے مناظر ہے، کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جوش و خروش دیدنی ہے۔ حسن نواز وہاں پر موجود ہیں، حسین نواز جو پہلے دبئی میں تھے اب وہ بھی پہنچ چکے ہیں، شہباز شریف وہاں پر موجود ہے اور دیگر اہل خانہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ جی ہاں، اور ایون فیلڈ کے اطراف کے یہ گلیاں جو عمومی طور پر سنسان ہوتی ہیں کہ رات کے اس پر یہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کارکنان جمع ہو چکے ہیں۔ غلام حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ غلام حسین، یہ بتائیے گا کہ ہم اس کارواں کو تو دیکھ رہے ہیں، حسن اور حسین بھی نظر آئے کیمرے کی آنکھ سے، ہم نے شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں، نواز شریف کو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی، وہ اسی گاڑی میں ہے، یہ جہاں پہ یہ حسن نواز کھڑے ہیں اور یہاں میاں شہباز شریف ہیں، ابھی اسی گاڑی سے چند ہی لمحہ بعد وہ دروازہ کھول رہے ہیں، یہیں سے نکلنے والے ہیں اور یہ میاں شہباز شریف نے دروازہ کھولا گاڑی کا۔ اب یہ میاں نواز شریف جو ہے یہ اب گاڑی سے نکل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ، یہ دیکھیں یہ میاں نواز شریف جو ہے گاڑی سے نکل چکے ہیں، یہ دیکھیں آپ۔ جی غلام حسین، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف گاڑی سے نکلے ہیں،
हाथ हिला के तमाम कारकुनान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका जवाब दिया और खुद चल के जा रहे हैं और एवन फील्ड अपार्टमेंट के अंदर वो दाखिल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुके हैं। और वो जो कारकुनान यहाँ काफ़ी देर से मौजूद थे और उन्होंने नारेबाजी की तो मुड़कर हाथ से उनका जवाब दिया उनके नारों का, और उसके बाद वो एवन फील्ड अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। डॉक्टर अदनान भी उनके पीछे पीछे हैं जो कि उनके ट्रीटमेंट और मायने की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उस तमाम तर सूरत हाल को देखेंगे। तो जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर लोग मौजूद थे और उसके साथ हसन नवाज और हुसैन नवाज के हमरा शहबाज शरीफ साहब को भी हमने देखा, और जिस तरह गुलाम हुसैन ने भी बताया कि वो गाड़ी में मौजूद हैं और जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा शहबाज शरीफ ने खोला तो जो कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे उनका जो जोश खरोश था वो बता रहा था कि कितनी देर से वो इंतजार कर रहे थे। जी गुलाम हुसैन अमान, बताइएगा, साबिक वज़ीर आज़म अब पहुंच चुके हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? कारकुनों का जोश खरोश कैसा है? आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि कारकुनान बड़े पुरजोश हैं और अभी तक नारेबाजी कर रहे हैं। जो ही मियां शहबाज शरीफ ने जो है वो गाड़ी का दरवाजा खोला, मियां नवाज बाहर आए तो कारकुनान का देख रहे थे बहुत जबरदस्त जोश खरोश था, भरपूर नारेबाजी कर रहे थे और अभी तक नारेबाजी कर रहे थे और अभी तक वो नारेबाजी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हसन हुसैन नवाज अंदर दाखिल हो चुके हैं, एवन फील्ड के अंदर जा चुके हैं, लेकिन कारकुनान का जोश खरोश अभी भी बहुत जबरदस्त जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। जी बताइएगा, कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है जैसे कि आप बता रहे थे, लीगी कायदीन में से किस किस को देख रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर जो गाड़ी के अंदर जब हसन नवाज आए हैं उनके साथ शहबाज शरीफ थे और इसके अलावा मौलिक और पिछली गाड़ियों में उनके कुछ दूसरे अजीजों पर थे, लेकिन जो लीडरान थे यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी। और इसके अलावा हमने देखा जो इसहाक डार थे और जो दूसरे कायदीन थे वो कुछ देर पहले ही जो है वो एवन फील्ड हाउस पहुँच चुके थे, वो अंदर जो है वो मौजूद थे। अब मियां नवाज शरीफ जो है अंदर जा चुके हैं, अब उनकी अपने अहले खाना से और जो दूसरे लोग हैं उनसे ताज़ियत का सिलसिला जारी है, क्योंकि हमें बताया गया था कि जब मियां नवाज शरीफ गाड़ी के अंदर आएंगे तो जो उनके रिश्तेदार जो कारब जो उनको जिन्होंने कसूर नवाज की उनसे ताज़ियत नहीं की थी सबसे पहले वो ताज़ियत करेंगे। इसके बाद जो है वो डॉक्टर्स का जो पैनल है उनका जो आर्जी तौर पर ICU बनाया गया है एवन फील्ड के अंदर, और वहाँ पर उनका जो है वो चेकअप करेगा और सुबह जो है उनको हार्लेसिस क्लिनिक फर्दर टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। अब जैसा कि अगर आपको कैमरा दिखा सके कि इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कारकुनान आप देख सकते हैं, इस वक्त अभी भी वो इतनी ज़बरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। कारकुनान देखते हैं पीछे और जो एवन फील्ड का मेन दरवाजा है वहाँ पर खड़े हुए हैं और मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं, मियां साहब आई लव यू और इस तरह के। जी अच्छा गुलाम हुसैन, जिस तरह से अभी आपने कारकुनान भी दिखाए जो वहाँ पर मौजूद है, इस बारे में भी हम जब दोबारा गुलाम हुसैन अवान से बात करेंगे तो यकीनी तौर पर पहुँचेंगे। और जो जोश खरोश वहाँ पर दिख रहा है वो ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान का कोई जलसा गाह हो और वहाँ पर जिस तरह से कारकुन पुरजोश होते हैं। तो रात के इस पैर वहाँ पर लंदन में जो मौजूद हैं कारकुनान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और उनके इन नारों से ये गम गुस्सा जो हुकूमत के लिए पाया जाता है वो भी आया है। जिस तरह से हुकूमत मुखालिफ नारे भी वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अब अगला जो शेड्यूल है नवाज शरीफ का या शरीफ फैमिली का वो ये है कि अभी एक ताज़ियत की जाएगी, कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो कि कुलसूम नवाज के लिए दुआ करेंगे और इज़हार ताज़ियत की जाएगी नवाज शरीफ साहब से, और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा जो कि ICU यहाँ पर भी बनाया गया है, और सुबह उन्हें दोबारा से हाल स्टेट क्लिनिक ले जाया जाएगा जहाँ उनका बाकायदा मुआयना किया जाएगा। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान हमें अपडेट कर रहे थे कि आज वो हसन नवाज के अपार्टमेंट में ही ठहरेंगे जहां पर एक ख़ास ICU बनाया गया है, जहां पे तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज का ये फ्लैट है जहां पर नवाज शरीफ आज रात क़याम करेंगे। वहां पर तिब्बी सहूलतों से आरास्ता एक कमरा मुख्तस किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म के लिए तिब्बी आलात नस्ब करने का अमल भी जारी है। हम बात करते हैं गुलाम हुसैन अवान एक दफ़ा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा कि कुछ टेस्ट ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में नहीं हो सकते थे जिनकी वजह से इनको लंदन मुंतकिल किया गया है, क्या वो सारे जो हैं वो यहाँ पर हार्ले स्ट्रीट में हो सकते हैं और उन टेस्ट के बाद ही आगे का लाएमल डिसाइड किया जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी जो है वो एवन फील्ड हाउस के अंदर मियां नवाज शरीफ का चेकअप किया जाएगा और जिसके बाद जो है वो हमारी इतलात है कि उनको सुबह हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक जो है वो वहाँ पर ले जाके चेक किया जाएगा। और अभी हमें इसहाक डार साहब ने भी ये इशारा दिया था कि
उनको इलाज के लिए जो है वो लंदन से बाहर अमेरिका ले जाया जा सकता है, क्योंकि कुछ टेस्ट ऐसे हैं खून के मुतालिक जिसमें वो बोस्टन के अंदर जो हॉस्पिटल है वो स्पेशलाइज्ड है इसी में, तो उनके जो है वो टेस्ट किए जाएंगे। और ये भी हमें कैटेगोरिकली जो है वो बताया गया शरीफ फैमिली की तरफ से कि अगर जो ये शकूक हैं कि उन्हें जो है वो इलाज के दौरान जो है वो जहर खोदनी हुई है किसी हवाले से, तो उसके जो टेस्ट हैं वो भी यहाँ पर लंदन में किए जाएंगे और उसके बाद जो है वो कोई लायामल बताया जाएगा और उसके बाद कोई स्टेटमेंट जारी की जाएगी। लेकिन जो फिल वक्त यही है कि उनको इस वक्त एवनफील्ड हाउस के अंदर जो है उनके टेस्ट हो रहे हैं और उसके बाद जो है उनका चेकअप हो रहा है और कल जो है वो हालत के अंदर उनका बाकायदा उनके टेस्ट होंगे और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर जो है वो हकीम फैसला करेंगे कि उनके फर्दर इलाज के लिए उनको अमेरिका लेके जाना है, जहाँ के इलाज यहीं पर होगा। अच्छा गुलाम हुसैन, ये तो जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो मीडिया से बात करें, लेकिन इसके अलावा शरीफ फैमिली के किसी और मेंबर ने मीडिया से या कारकुनान जो इतने पुरजोश हैं उनसे बात नहीं की। क्या वो इस तमाम तर मामले को निजी नोयत का रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, एक तो कारकुनान का रश बहुत था, बहुत जोशो खरोश था, जिसकी वजह से जो है वो गुफ्तगू का कोई ऐसा माहौल नहीं बन सका। लेकिन बिल्कुल हसनैन नवाज ने कैटेगोरिकली थोड़ी देर पहले बताया था कि वो चाहते हैं कि जो मियां नवाज शरीफ का इलाज है वो उनको प्राइवेसी बरकरार रहे और हम जो है वो मीडिया को ऐसे नहीं कि वो हमारे क्लिनिक के बाहर आके खड़े हो जाएं और इस तरह से रिपोर्टिंग करें, और जो ज़रूरी बात होगी हम मीडिया को खुद बताएंगे। और हमने पहले जो है अपनी वालदा का सदमा इसी तरह यहाँ पर सहा है, तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि हमारे जो वालिद का इलाज है वो प्राइवेसी के अंदर हो और डॉक्टर्स के साथ जो हमारी मुलाकात है या मुशावरत है वो हम उसको अपनी हद तक रखें, लेकिन जो बात जरूरी होगी वो हम मीडिया से जरूर शेयर करेंगे।